to everyone. Buongiorno. Ayan. Sige, pasyal pa more. Thank you. Thank you. Galing kami sa tuktok ng bundok. Prezzo, guarda come fa a prezzo. Questo è il prezzo. E in fondo c'è Pieve di Bono. Che sarebbe quello lì, no? Sì. Hala, zigzag. Bello paese anche. Very nice place. Guarda. Tanto bello. Piano beppe per piacere. Per Piano di piacere. così? Non posso andare più piano di così. Mamma mia. Lì e dopo quando prossima volta Venivo qua. sabi, sunod na taon, susunod daw pupunta kami dito. Libot pa more. Libot pa more. Hala, ikot-ikot ang kalsada. Wala, galing kami doon. Sa tuktok yun. Galing kami sa tuktok. Bumaba kami. Ay, Apo Diyos. Ati amo, kuturong-turong. Galing kami doon sa tuktok. Yun, doon. Doon. Galing kami doon. Tuktok. Sa kabila. Bumaba kami. Ay, nako. Trasporto animali vivi. Non sulle mucche. Sige. Pasyal pa mo. Mamasyal na naman kami na kabundukan na eh. Kasi wala ang kalasada sigsag ay nako nakakatakot. Yan o, simbahan daw eh. Sa bundok. Uy nako. Ayan. Nasa baba na kami. Kami sa tuktok, bumaba kami. Ay. Yan na. A destra Brescia. Trento, Brescia, Trento. Centro. Creto. Yan. Vediamo se troviamo Pieve di Bono. No? Penso, perché mi dà Tione. Tione e Storo. Ah beh, Storo è verso Brescia veramente. Storo è verso Brescia. Hindi mo yung bahay doon, Ma Pieve di tutok-tok. Bono. Vediamo Alam se niyo mi kung dà l'indicazione qua, Pieve pagka di Bono. maganda lang ang utak ang mga nakaupo dyan sa atin, sa Oo. bayan. At gawin nila yung mga bundok na ganito, mga tourist Brescia, spot. Storo, Yayaman ng A destra. yayaman ng mga mga Brescia, Storo, baryo-baryo. Lagyan nila ng mga Trento, ganyan ma para non mga non mi dà ano ba yun, mga Pieve di Bono. Andiamo a destra? na tourist spot, mga tourist. Sì. Ganyan, ang ganda Qua oh. andiamo a Brescia e a Storo. Siamo venuti giù con 217. Ma qui che colonna c'è? Allora la Croce Bianca è successo qualcosa là. Traffic. Yan. Kung saan kami pumupunta ng amo. Pinapakita ko sa inyo. Ah, ma giù. Ayan o, bahay na naman yun o. Nandoon yan, sa tuktok. Nakaka-imposible nga. Saan sila dadaan? Ay, naku, Diyos ko po. Traffic. May na-aksidente yata. Ayan.
traffic, may aksidente. Ay nako. Vedi niente, dove vengono su le macchine, vedi? Dovete adesso faccia Bye bye. Good morning to everybody. Bye bye. Bye bye. Good morning. Thanks for watching. Traffic kaya konti na lang. Yan ang bundok. Kabundukan kami. Galing kami sa tuktok. Doon, tuktok doon. Bye bye.